हेलो फ्रेंड्स आपलोक आको एबार आमार टेक माहिन चैनलटो स्वागतम जानाइছো फ्रेंड्स आज मैं आपलोक जनाम जे आपनालोके जदि नतुनके एखन पान कार्ड एप्लाई करिब बिचारिছে আৰু आपनालोके जदि आपनालोকৰ কিবা আগৰ পৰা যদি পান কাৰ্ড বনাইছে আৰু কিবা খুদৰণি কৰিব লগা থাকে তো আপোনালোক ইয়াতিয়া আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে ফ্ৰীতে আইডি পাছৱৰ্ড ল'ব পাৰিব তো কেনেকৈ ল'ব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এ টু জেড জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু ফ্ৰেন্ডছ এতিয়ালৈকে যে আমাৰ चैनल सबसक्राइब कर ना तो भिडिओ चलि था तल रंगाटा बाटन क्लिक कर सबसक्राइब कर दी और काखत ओलाई अहा बेल आइकन तो क्लिक कर एलाउ कर दी और आपलोग आमार भिडिओ फेसबुक पेजत चाई आछे तो आमार पेज तो फलो करिब और एटा लाइक करिब तो फ्रेंड्स बोलक आमि भिडिओ स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स এইটো পেজৰ লিংকটো মই ভিডিও ডিসক্ৰিপশনত দি থৈ দিম আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰি এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব फ्रेंड्स এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত 3 ডট দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ পেজটো ডেস্কটপ সাইট লগাই দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে তলফালে স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ডেস্কটপ সাইট বুলি এটা অপচন দিয়া আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব দিয়াৰ পিছত फ्रेंड्स আপোনালোকক সমগ্ৰ এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খুলিব फ्रेंड्स তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব পুৰণ চিনটো ইয়াতে এইটো क्लोज कर दी ऑप्शन तो क्लिक कर पुरानत क्लिक कर ऑप्शन तो क्लोज कर दी दियार पास फ्रेंड्स इते अपना तलफाले स्क्रॉल कर इते देखा पाब अपना फ्रेंड्स तलफाले स्क्रॉल कर इते देखा पाब अपना फ्रेंड्स सार्विस बुली दी एटा ऑप्शन दिया আছে फ्रेंड्स तार पिছত देखा पाइছে एप्लाई फॉर न्यू पान कार्ड 49A तार पिছত देखा पाइছে अपना फ्रेंड्स ओपन बुली एटा ऑप्शन दिया আছে इते अपना সোনকালে क्लिक कर दियक ओपन बुली ऑप्शन तो क्लिक कर दियक फ्रेंड्स ओपनत क्लिक कर दियार पिছত फ्रेंड्स अपना समगत एनेका हेन इंटरफेस खुली आबो फ्रेंड्स अपना इते देखा पाइছে लॉगिंग विथ एमपिन तार पिছত देखा पाइছে लॉगिंग विथ ओटीपी तो फ्रेंड्स आपनालोके जेतु आगत आपनालोके रेजिस्टार हबा लागब तार पिছত याते लॉगिन करिब पारिब तो केनेके रेजिस्टार हबो सम्पूर्ण मैं एटु भिडिओ जनाइ दिम ए टू जेड आपनालोके अकल भिडिओটো स्किप नकरि शुरुर পৰা हेकलके চাই থাকক फ्रेंड्स आपनालोके तलफाले स्क्रॉल करिब কৰাৰ পিছত फ्रेंड्स याते आपनालोके দেখা পাব याते देखा पाइছে নিউ অন ওমাং रेजिस्टार हियर तो आपनालोके फ्रेंड्स याते क्लिक কৰি দিব ताते क्लिक कर दियार पिছত फ्रेंड्स आपनालोকৰ सम्मुखत एनेका हेन इंटरफेस खुली आइब फ्रेंड्स याते देखा पाइছে एंटर मोबाइल नम्बर तार पिছত याते देखा पाइছে गेट ओटीपी तो आपनालोके मोबाइल नम्बर तो एंटर करार पिছত गेट ओटीपी क्लिक करार लगे लगे आपनालोকৰ मोबाइलत एटा ओटीपी आइब तार पिছত ओटीपी तो यूट्यूब बक्सत आपनालोके फिल करिब কৰি पिছত आपनालोके तलफाले स्क्रॉल करिब অকনমান কৰাৰ পিছত फ्रेंड्स याते देखा पाइছে कैप्चा दिया আছে এটা कैप्चा तार पिছত याते देबे एंटर कैप्चा तो आपनालोके এই कैप्चाটো यूट्यूब बक्सत फिल करी याते देखा पाइছে आई एग्री बुली ऑप्शन दिया এটা দিয়া আছে फ्रेंड्स याते टिक मार्क लगाय आपनालोके याते देखा पाइছে रेजिस्टार बुली এটা ऑप्शन दिया আছে रेजिस्टारत क्लिक कर দিব तो फ्रेंड्स मैं एटु फिल करी आपनालोকৰ नेक्स्ट स्टेप तो देखाइ आছো आपनालोके অতি মনোযোগ কৰে ভিডিওটো চাই থাকক तो फ्रेंड्स आपनालोके रेजिस्टार ऑप्शनत क्लिक कर दिया लगे फ्रेंड्स आपनालोक समगत एनेका এখন इंटरफेस खुली आइब फ्रेंड्स तार पिছত आपनालोके याते देखा पाइছে लॉगिंग विथ एमपिन तार पिছত देखा पाइছে लॉगिंग विथ ओटीपी तो आपनालोके लॉगिन विथ ओटीपी क्लिक मार्क लगाइ দিব दियार पिছত फ्रेंड्स आपनालोके याते आपनालोকৰ मोबाइल नम्बर तो एंटर करिब কৰাৰ পিছত आपनालोके याते देखा पाइছে गेट ओटीपी तो गेट ओटीपी क्लिक कर দিব तो मैं ये फिल कर अपना नेक्स्ट स्टेप तो देखा तो फ्रेंड्स गेट ओटीपी क्लिक करार लगे लगे अपना मोबाइल ओटीपी तो जो अपना इते एंटर ओटीपी क्लिक कर दी दियार पिছত फ्रेंड्स इते देखा पाइছে लॉगिंग बुली एक ऑप्शन दिया है लॉगिन क्लिक कर दी तो मैं लॉगिन क्लिक कर अपना नेक्स्ट स्टेप तो देखा लॉगिन क्लिक कर दियार पिছত फ्रेंड्स अपना समगत एनेका এখন इंटरफेस खुली आइब इते देखा पाइছে अपना पासवर्ड तो सेव कर दिसे अपना पारिले सेव कर ना क्लोज कर दी तो मैं सेव कर लम पासवर्ड तो सेव करार पिছত फ्रेंड्स इते এটা नोटिफिकेशन शो करिब तो आपनारा इते ओके क्लिक कर दी इते ओके क्लिक कर दी क्लिक कर दियार पिছত फ्रेंड्स आपनालोक समगत एनेका हेन इंटरफेस खुली आइब फ्रेंड्स आपनारा इते जे আছে इनकाम टैक्स डिपार्टमेंट तार पिছত आपनारा तलफाले स्क्रॉल करिब কৰি इते आपनारा দেখা পাব न्यू पान कार्ड 49A तार पिছত দেখা পাইছে কারেকশন চেঞ্জ इन पान कार्ड तो आपनारा इते ऑप्शनবোৰ দেখা পাব आपनालोक যদি पान कार्ड नतुन एप्लाई करार कारण जो आवेदन कर विचारे तो अपना ये ऑप्शन क्लिक कर और जो अपने कारेक्शन कर लगा थे तो इतना क्लिक कर तो मैं अपना देखा स्टेप तो मैं नतुन के ये देखा अपना न्यू पान कार्ड ऑप्शन क्लिक कर तार पिছত फ्रेंड्स अपना इते देखा पाइছে न्यू पान कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म 49A तार पिছত अपना तलफाले स्क्रॉल करिब अपना इते देखा पाब फॉर्म 49 फिजिकल तो अपना ये ऑप्शन क्लिक कर दी क्लिक कर दियार पिছত फ्रेंड्स अलपमान लोडिंग हम यार पिছত फ्रेंड्स आप इते देखा पाब न्यू एप्लिकेशन फॉर पान कार्ड फॉर्म 49A तार पिছত अपनी इते देखा पाब इते देखा पाब पर्सनल डिटेल्स तो अपनी इते फिल कर लगे तार पिছত
এড্ৰেছটো আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব লাগিব, তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল ডিটেইলছটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান চুইপ কৰিব এইটোত, কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে দেখা পাব অপশ্যন কেইটামান দিয়া আছে। তাৰপিছত আইডেণ্টি প্ৰুফ অপশ্যনটো দিয়া আছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মেক পে'মেণ্টটো কৰি আপোনালোকে এখন প্ৰেম নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে আমাৰ কিবা পান কাৰ্ডত কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হৈছে, তো কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব মই এইটো বিষয়ে দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বেক আহিব, অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব কাৰেকশ্যন চেঞ্জ ইন পান কাৰ্ড CSF, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজটো খুলি আহিব। খুলি অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে দেখা CSF ফৰ্ম ফিজিকেল, তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে কিছুমান গাইডলাইন দিয়া থাকিব, ইয়াতে গাইডলাইনবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে তলফালে দেখা পাব ইয়াতে প্ৰচিড বুলি অপশ্যন দিয়া আছে, প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকৰ ইয়াতে প্লিজ এণ্টাৰ ইয়ৰ পান, ইয়াতে পান নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব, তাৰপিছত PANSটো দি দিব আপোনালোকে। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে চব কৰিব, কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো দিব আৰু আইডেণ্টি প্ৰুফটো দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো চেঞ্জ হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতঃ এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো ভিডিঅ' চলি থকা ৰঙা টপৰ মাটি ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ নোটিফিকেশ্যন এলাও কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তো ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব। তো আজিলৈ মানে